Baba Dire di Iba Bokum l'homme d'année 2025. Voici les victoires de Iba Bokum. Iba Bokum abalo sulu baba. Alhamdulillahi ja'ala al-karim rasul sallallahu alaihi wasallam. Iba Bokum ada jingana sulu baba. Golle kala puddete do ana fuddire do barke inde sul jalali wal ikrami Allah. So wana atimminirando inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Iba Bokum abalo sulu baba. On est le 17 février année 2025. Iba Bokum ada jingana sulu baba. 18 Sahaba Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam 1446. Iba Bokum abalo sulu baba. Golarado d'anniversaire. L'homme d'année 2025. Ibrahima Baba Dire di Iba Bokum vie Maradu Sire. Iba Bokum ada jingana sulu baba. Gorko dani do suru baba jam hiri Iba Bokum. Gorko ballo suru baba jam hiri Iba Bokum. Gorko jingono wo lenjol jam hiri Colorado d'anniversaire. Victoire Iba Bokum Lyon d'anniversaire massacre. Iba Bokum abalo sulu baba. Guitariste Eklo Bala Gambaru beka fo togo muna. Gambaru beka munfo ko Ibrahima Baba Dire l'homme d'année 2025. L'homme qui n'est pas porté des sur gauche. L'homme qui n'est pas oublié là et son quitté. L'homme qui a besoin de Soudou Baba, Ba Maliba, Ibrahima Baba Dire, guitariste, comment fait Gamarika de Alakama, Iba Bokum, Victoire. Iba Bokum, l'homme diawando plein de formes Jamnyali, l'homme diawando plein de sarmu Jamnyali, l'homme diawando plein de confiance Jamnyali, l'homme diawando plein d'argent qui circule dans les banques Jamnyali. Iba sa anodama bedem noto. Iba sa anodama besiawo noto. Iba sa anodama bim SA noto. Iba sa anodama sediawo noto. Iba gorko jingado sudu baba jamhir. Victoire Iba Bokum guitariste.
Kiristana bokum jado debbo rewta Allah gorkono guitariste sakedor kubana yoro dolande chebe mbolo nen dobe si ñogol fe singa nenno Kiristana bokum ka juruti halala tiala Ibrahima Baba Dire Maradu Sire les lions voici ton victoire. Goni usigira iba bokum kama gitari usigira iba bokum kama salut lemakala usigira iba bokum salut la diaspora malienne malio assalamu alaikum au bismillah ano balma kenno ka soda iba bokum depuis Denver Colorado nga fuli baw be mali kono ani mali ko ka bekire before ame sibirila avril kalo kliduru samba flani mugandu iba bokum samedi le 5 avril 2025 anya blagro me amenata laydu e jurwe bi barabe mbolo koroya baraba kabo Cap Vert de ala sonama ale sujet kufulo e bi nambora lela amena seku bol lame doro bitula ni ala sonama bitayo bi nga mekene fifani fombaye awni ne sanga damadamani fomba ya befo okono awni ne ameno lame nga yano che franfasia dido be ma meno o tamakia bobela ne ma CDR fara ɲɔgɔn kan wa ne tɛna CDR ci ne tɛ se k'a ci nka min ye tiɲɛ ye ne b'a fɔ walasa cɛw ka kɛ cɛw ye min bɛ ne n'a bi fiam caman dogo mɔgɔ la a bɛ a jubaju yɛrɛ ye min yɛrɛ a tɛ CDR de la n y'a fɔ fɛrɛ la k'a fɔ gundo la k'a fɔ kɛnɛ kan k'a basakili ci hali bi cɛbakɔrɔ langolon dɔw bɛ yen u ma faamu bon n tilala k'a piyalen fɔ n ko ne bɛ Abibu Camu ko de la i tɛ arasibaci ko la ka da kan u ti ɲaɲɛ sira la ne de y'a fɔ wa n y'a dalilu fɛnɛ di n bɛ continuer ka dalilu di wa n bɛ continuer n bɛ n'aw dabali ban ni n ka dalilu de don n tɛ fɛn fɔ n kun fɛ ɲɛngoya kɛlɛ tɛ hasidiya kɛlɛ tɛ foyi tɛ ne ni Abibu Camu cɛ k'a bɛ da ɲɔgɔn ma ne y'a dan fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ fɛn fɛn ye ɲuman ye ne ye Abibu Camu da la tellement n y'a dan aw minnu b'a nɔfɛ n'a caman bɛ ne nɔfɛ aw bɛɛ ye nin wagati ninnu min bɔra a da ani min bɔra ne da aw bɛɛ y'a mɛn jɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ jɔn kan jɔn de bɛ ka jɔn kɛlɛ tiɲɛ kan jɔn de bɛ ka kuma bɔ a da k'a bɛ dɔ in kɛlɛ ni nkalon ye k'a b'a lagosi k'a b'a essayer k'a tɔgɔ tiɲɛ jɔn ale de y'a essayer ne ka bon a ma cogo min na a tɛ se ka ne tɔgɔ tiɲɛ a tɛ se ka nkalon fɛnɛ dan na ka da kan n tɛ nkalon ye n tɛ nkalon na n tɛ nkalon mɔgɔ ye gundo yɛrɛ tɛ ne na Abibu Camu ɲɔgɔn tɛ se ka n'i sigi kuma minnu bɔra da e k'o lamɛn e b'a dɔn nkalon don wa e n'a bɛ groupe kelen kɔnɔ e sigilen bɛ e k'i mankun ko e bɛ arasibaci ko ou bien ko e bɛ CDR la o ye nkalon ye n'i bɛ besi fɛn tɔgɔ satellite la hali sini n bɛ segin a kan i ye jɔnden de ye i tɛ arasibaci kɔ nkalon don wa i tɛ ne kɔ e min bɛ ne kɔ e bɛ kuma ne fɛ yan su ni tile e tun bɛ kuma ne fɛ e bɛ ne wele i bɛ messagew bila n kun i bɛ videow bila n kun i bɛ commentaires bila n kun i bɛ fɛn bɛɛ bila n kun i bɛ n ka live kɔnɔ e kelen e bɛ Abibu Camu ka groupe kirikara in na ko mun yɛrɛ ko satellite e b'o kɔnɔ ye depuis a mankan daminɛna don min fo bi e ma kuma ne fɛ
yene ka inboxi haram ne ran nyina nangi tumena muna parce que ne mago de ti maladi ne lameli feneti wajibi e mashima infleli te wajibi e de be name de be infle de be danga inboxi kono ne te tay ka inboxi kono ti flenti lame ndado ye mo remi ne ka srati la wanye satellite kono mo nya be bable halisini mbu bable na figi denya de do ite CDR la ite rasbachko abib cham ka groupe de do CDR ka groupe te uyeni ne ke ka rasbachi chien français groupe 100% taxi CDR basic CDR ni CDR satellite CDR donta CDR bota galondo abe ka cheka kele chien de tungala de umbe ka kele chien français pourtant akeraw fe ayaw kanu ayaw lame agerelawla nga awre de mawti nyam fe e may o tene ka groupe kono ate ne ka groupe kono mo kelente groupe be mimbolo ate na figi den de do mo kelempe de yake na figi den de kundo atara ay toko nyini ni ne de ka toko soro ni ne fene toko min tumbala sigi yoro kunta bolo ya jigi seme yoro kunta la ko seme yoro kunta la kada ka kafri de glomina den do weti yo de paride ka toko ere toko ka je ka mo do ere bla u kuma fe ka ko jala fa ka atone ka groupe kono ka ta groupe were créer ko tijo election ala ani ibabu kum sababu nga madu aka groupe la ne te sera flat kamalala atara ere ka groupe gla la bana muna nga be fe ka toko de nyina ere ko arbeke ni aba do ta babu iba ma toko gini ne te toko nyini ne mata do mashi ka groupe kono ka nga groupe créer ni ka groupe toko ne make ni ya korobo ni ne ibetadi rasbachi ode rasbachi sege uba no fe ubebe CDR la ubebe rasbachi ka idéologique mais ube nu tokola groupe anyemo ko kelengelembe ko fale ka groupe sigi aka ere ka jama nyini o te rasbachi ka jama ituguni waite ka nyina rasbachi be ka nyini erere ne te na figi de ala e dalembe satellite kono snokola e ore kama yene ka inboxi haram depuis ne na bibcham ga kelenkera hakili bala mache ali binya ese ngomba wele ngomba la famia ama appel ta bo ini eurofleni ko choqué pour éduquer nteni to ere foya mo bi do ni to mi nga pasi ga netini la bushino nga itene ka maufe iya bibcham ga made kanana fone ki ne ka mai itene ka mai mama bi abibcham no fe abe ba bie de asite CDR la ibe abibcham de ko itaras bachko mba fo bi mba fo sini ni dore be mbolo na mbi jabi nga live la ya ne mo tima la au kana ne fle litima wajibi kana nga vidéo partager je m'en fous de toi nte na figi fente sera flat ramala fe abib cham teras bachko ne de côté abe au fuar deunde sang au be yala no fe ka be ras bachko teras bachko ne daludia mo be ras bachko mun ka green abib cham ye akele nga bo kana fo ko me galona ko abib cham be ras bachko wa ko ras bachire ba abib cham ko ni mo be CDR krefe mo tere ras bachire krefe mo kodo amogo baw amogo nyenamo munumbe boka kuma munumbe boka intervention ke halimbe buere interpelu la busamake akaboka fone ko abibi chami rasbach ka sollae wakabe rasbach ko alsini ko rasbach sonendo abibi chami akaboka kana fone ni busamake bise akana kenefle inti mashi balikana akana naka argument yedoro ka fone ko abibi chami rasbach dana ya modo ebi ate ambe domine ko bi le 11 janvier 2025 Abib Chamie a délibéré que aya kasira irabela aya essayé kana transition asimi nous de melini femi aya kila ko adabaran adaklole ko fugo bishegina kabese ibala ne daka boni dai mais ne dai chien doron de be bo afa dalu de be ne dai na barka fene be ndala nti galonti gen tipi maka ni na ko ati CDR la ne nana CDR glané soro ne nana ube soro mais aw mo joli tara ne nyena 2019 de ne vidéo ke damine 2019 le 5 septembre 2019 fopi mo joli bora CDR la mo joli abi chogodi ngo bebe kata ngo abi cham deselendo kata chaque fois na ya ye kaka popularité be ka jigi aka visuel be ka jigi aka vidéo te fle la kosebe abi senga na rasbachi to hodi
a bɛ na ni kɛlɛw ni rasbaci aw tɛ k'o filɛ ne bɛ k'o filɛ a ye t'aw da satellite kɔnɔ ye satellite kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a biye Iba côté a tɛ wuli i tɛ rasbaci kɔ i bɛ Habib Thiam de kɔ wa i bɛ ka Iba de kɛlɛ Habib Thiam n'a ka jama olu de bɛ ne kɛlɛ mɔgɔ min bɛ ne kɛlɛtɔ ye Habib Thiam bolo galon na aw y'a ye a y'a galon bɔ a ba biye kɔnɔ k'a fɔ ne Iba ma yan a ma dogo masi la maliyɛn bɛɛ y'a ye wa n ye nkalon jɔ a la hali bi n'a b'o nɔfɛ satellite kɔnɔ i tɛ rasbaci kɔ i ye nafigi de i bɛ Habib Thiam de kɔ Habib Thiam b'a biye a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ b'a biye n bɛ Habib Thiam kɛlɛ fo ka taa n bɔ yan don min a m'a fɔ k'a bɛ n bɔ yan n bɛ k'o don kɔnɔ tant que a ma n bɔ yan n b'a biye ci mɔgɔ b'a ka groupe kɔnɔ n b'a bɛɛ b'a biye ci n b'a bɛɛ b'a biye sauter kelen kelen a ka groupe kɔnɔ kumaw n'a ka di n ye n b'a jouer a caman mais hali o mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka nin bannen kɛ nka u t'u yɛrɛ y'a la parce que u b'a dɔn Iba ye mɔgɔ min ye Habib Thiam de bɛ ne bolo yan ne t'ale bolo ne tɛ don ma ka groupe la wa maa t'i to ne ka groupe kɔnɔ ka groupe créer ni ne ka yamaruya tɛ ko ne yɛrɛ b'a groupe kɔnɔ ou bien n b'a kalama e m'a ye Tijo y'a ta créer n tɛ don a kɔnɔ ni Papis Ɲantaw ye groupe créer ou bien Babou Dambele bi i bɛ Iba y'a la sini sɔgɔma fura foyi t'a la Bouba Junior Iba Junior Bouba officiel a ye groupe créé yan'a ka créé a ye ne de wele wa ne de fɔlɔ y'a proposé a ye fɛnɛ n k'a ka groupe créé ka yamaruya d'a ma a ye groupe créé a ka groupe bɛ cogo di bi barika fatɔ de b'a la mɔgɔ ɲɛnɛman gansan de b'a kɔnɔ kuma ɲuman de bɛ fɔ Bouba officiel international mɔgɔ ɲuman gansan de b'a kɔnɔ information b'a kɔnɔ a bɛ si ka marché 24 heures sur 24 a bɛ marché i n'a fɔ ne ka groupe bɛ marché cogo min k'a sɔrɔ an b'an ka groupe jamaw tila k'a fɔ ko dɔ bɛ ne ka groupe la a bɛ Bouba ka groupe la ayi o ye informateur belebeleba kelen pe de ye BK Garanke ale kelen pe ale de bɛ groupe bɛɛ yala Iba bɛ tila k'a accepter a ka groupe kɔnɔ 24 heures sur 24 mɔgɔ si tɛ Bouba ka groupe kɔnɔ Bouba ka groupe mɔgɔ ne t'a dɔn n ka 24 heures kɔnɔ mais pourtant n'a ka d'an ye an b'a kɛ ten pourquoi mais n ko Bouba yɛrɛ bɛ ne ka 24 heures kɔnɔ wa ne yɛrɛ bɛ Bouba ka Bouba international kɔnɔ officiel o tɛ nafigiya ye o jɛlen de don mais CDR basic dɔw b'o kɔnɔ u bɛ satellite kɔnɔ ba biye dɔw bɛ satellite kɔnɔ u bɛ basic kɔnɔ u bɛ 100% na u bɛ taxi la u bɛ nin na u bɛ nin na aw b'a biye aw tɛ rasbaci kɔ mɔgɔ min bɛ rasbaci kɔ o groupe central tɛ dogo maa si la ne tɛna na o tɔgɔ fɔ ka da ka hali o yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye nafigi de ye ni rasbaci ka idéologie ko don n'i bɛ rasbaci de nɔfɛ o kɛcogo bɛ yen o groupe i tɛ kɛlɛ ye i tɛ binkani ye i t'u yɛrɛ damaw ye ka ɲɔgɔn ba nɛni i t'u yɛrɛ damaw ye ka ɲɔgɔn kɛlɛ wa ne ka groupe kɔnɔ hali sɔsɔli tɛ yen ka ɲɔgɔn sɔsɔ nkalon kan bɛɛ b'a dɔn ko karisa bɛ nkalon na i yɛrɛ bɛ maloya o ka da kan n'i nana n'a ye dɔw b'i jaabi o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ f'i ye i ka bɔ nin kɔnɔ maa ma y'a kɔrɔbɔ a bɛɛ bayi ne ka groupe n b'a sanango de kuma bɛɛ n b'a réviser n jan bɛ n ka groupe la rasbaci ka temps t'a permettre k'o kɛ ka da kan ni rasbaci kuma na o ye fɛnba de ye maaw bɛ se k'a ta ka kɛ ka baara bɛɛ kɛ an y'a ye Dani ni Ivan u y'a essayer ka rasbaci kɛlɛ n'a ka groupe kɔnɔ kumaw ye a barika Ala ye cɛ min don a bɛ s'a yɛrɛ la o don a kumaw ma wo sɔgɔ a kumaw ma taa yɔrɔ si a bɛɛ binna ji la hali Ivan y'i kali maliyɛn bɛɛ ɲɛna yan ko rasbaci ka téléphone b'a bolo a y'a information yɛlɛma téléphone wɛrɛ kɔnɔ hali sini an bɛ kɔnɔ olu la Ala de ye rasbaci lajɛya Ala de y'a kisi nka ne Iba ne ta ye n dabara ye n'i y'a kɛ ne na ne bɛ t'i ba biye sauter n ka live la rasbaci t'o kɛ o n ko de kama aw bɛ ka fɛrɛ ale ma bon bi ne bɛ bɔ ka kuma rasbaci place la an b'an ci n'a ye n ci fɛnɛ tɛ taa n dɔgɔnin jugujugu de don a tɛ kuma la ka n ci nka ɲɛ bɛ défaut min n'a ka kɛlɛ la n'i ko k'i bɛ rasbaci ka idéologie dɛmɛ a ka se ka Mali bɔ nɔgɔ la i bɛ taa ni ne ka sira ɲɔgɔn de ye n'i ye vidéo kɛla ye k'i lamɛnlen don surtout n'i sɛbɛ dɔnnen don Iba sɛbɛ dɔnnen don lɔku t'a la dɛ ne sɛbɛ dɔnnen don aw bɛ siran min ɲɛ o ye k'aw ba biye de ci Facebook sanfɛ live la o de y'a to ne sɛbɛ dɔnnen don yan ni nkalon b'a la a ye na kɛ nka a tɛ bɛn minnu ma n k'olu bɛ taa de sɔsɔ cogo t'a la n ka live kana janya an ka fɔ n b'a lamɛn.
ka siriki fomba lamɛ sanga mugan bisaba ani fila an ka fomba batar ni lamɛ. Ne yɛrɛ bolo Mali bɛ se ka kɛ hali diɲɛ aridinɛ ye. Tɔw mago bɛ Mali la parce que Mali ji ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ. An bɛ se ka kɔgɔji bɔ sisan Sénégal de Saint-Louis à Abidjan. O bɛ se ka kɛ n'an y'o kɛ sisan kɔgɔji la na an bɛ pɔrɔba dilan Abidjan. Alpha Omar Konare u bɛ élection kɛ hali sini an b'a fɔ k'a ma ta mais o y'a kirike a taara wa peine de mort u ka moratoire bɔ a kan n'an ma dɔw jɔ ka u faga bɛɛ ɲɛna jamana janfa la an tɛ bouger dɛ. Ok, a ye nin mɛn yan n b'a daminɛ a ka kuma laban na ko peine de mort ko n'u ma dɔw jɔ k'u faga bɛɛ ɲɛna ko Mali tɛ avancer. Aw ko ne kana fɔ ko u ka faga, aw ko ne kana fɔ ko Asimi ka faga, aw ko ne kana fɔ ni coup d'état kɛra Asimi la maliyɛnw ye nin mɛn u kana taa fɔnba ɲini k'a faga n'aw m'a ye a ye fɛn fɛn sɔrɔ a ka so kɔnɔ a y'a bɛɛ faga hali sɛ ne b'o fɔ hali sini fɔnba bɛ ka nin fɔ maliyɛn bɛɛ de ma a sigilen Mali kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a la nin ye u ka sariya bulonba ɲɛmɔgɔ dɔw ye nin ye CNT min bɛ député placé la bi nin y'o ɲɛmɔgɔ dɛ nin ye conseiller dɔ ka kumakan de ye min kan ka ladilikan yɛrɛ kɛ ka transition dɛmɛ walasa a ka ɲɛ ka Mali bɛ nafa nin y'ale kumakan ye ko ka dɔw faga walasa u sɛbɛ ka dɔn bon n'u ka fanga binna an fɛnɛ b'u faga fonba ni fanga in binna a ma se ne k'a fɔ nin video in bɛ yan n b'a jouer fanga bi don an bɛ nin jouer yɔrɔ bɛɛ maliyɛnw ka taa u ka so u ka bɛɛ faga i fɛnɛ y'aw ka mɔgɔw condamné à mort bi ni kuma in senfɛ en tant que responsable du CNT e bɔra ka nin bɔ i da i k'i sigi n'a ye ko a conséquence b'i ka du kan an tɛ pressé dɛ an dalen don a la Asimi ka fanga bi bin an b'a baara la an b'a kɛlɛ la wa a baara bɛ continuer a kɛlɛ bɛ continuer a tɛ dabila fanga in bɛ bin n'a binna don o don maliyɛn bɛɛ ye fɔnba kumakan mɛn i komi a ko de ko fo ka dɔw minɛ k'u faga donc anw fɛnɛ ni fanga binna anw bɛ taa ale n'a ka denbaya an bɛ t'u bɛɛ faga n'a sera ka boli maa o maa b'a fa fɛ yen a ba ka so a fa ka so a si tɛ balo a don an b'a bɛɛ faga révolution bɛ taa fɔnbaw ka so u fɛnɛ ka du bɛ faga a y'o de fɔ a fɛnɛ bɛ lasegin a ma malidenw ka ci don ko k'a f'i ye n'an na kuma daminɛ na kodɔnbaliden gawaden kunfinden ko an bɛ se ka kɔgɔji bɔ Saint-Louis ka na Mali la o ye kilomɛtiri joli ye a ko yan fɔlɔ k'an bɛ kɔgɔji bɔ Laginɛ ka na n'a ye o nafolo bɛ min kuran tɛ jamana min kɔnɔ jamana min ɲɛmɔgɔw dɛsɛra ka kuran gansan di jamanadenw ma o bɛ kɔgɔji dingɛ sen cogo di pétrole dɔ de bɛ ka bɔ Mali la ko b'o wo datugu wa e fɔnba fantanden yanni e kana CNT la cɛkurulen kelen de tun bɛ bila aw ka du ma 40 kɔ ka tilera fana n'a la cɛkurulen kelen o de tun bɛ waraka ka bɔ tigaji la rendez-vous en bas e fɔnba fugariden e fa yɛrɛ ye fugariden i ba ye jatigɛden aw ma s'aw yɛrɛ kɔrɔ e kana bila CNT kɔnɔ e ka projet de ye nin kɔgɔji ka bɔ Saint-Louis ka na Mali la i b'a kilomɛtiri hakɛ dɔn ni n ko n bɛ n ka temps perdre o calcul kan n bɛ n ka video janya de k'a tiɲɛ fɔnba i ko Mali ji fɛnɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ji min n'a tɔgɔ bɛ hali kitabuw kɔnɔ a kuranɛ yɛrɛ bɛ kuma a yɔrɔ dɔw kan o ye le Nil de ye min bɛ bɔ Éthiopie yan fan fɛ ka Égypte cɛ ci ji min bɛ ji di jamana ma sanji tɛ na jamana min na Mali ji est-ce que Mali ta don a nafa tɛ ka Mali yɛrɛ sɔrɔ bi wa n ko ji in bɛ bɔ Laginɛ de est-ce que a bɛ laban Mali de la n k'a bɛ taa laban Nigéria de a ma Mali nafa a ma Laginɛ nafa a ma Niger nafa maa dama damani olu de kɛlen bɛ k'a kɛ wajibi balokɛyɔrɔ ye mɔni ni sɛnɛ misɛnninw bɔ a kɛrɛfɛ office du Niger filɛ nin ye a ma maliyɛn si nafa ni ji in barika t'a la ba joli ba min bɛ ka Mali cɛ ci barika t'a la minɔgɔ bɛ maaw fa maliyɛnw bɛ ka bɔgɔji min ka ba joli ba to yen ba joli ba tɛ foyi ye su botoli kɔ ani gala nafa wɛrɛ tɛ ba joli ba la
a tɛ se ka mɔn bi e fɔnba e ɲamɔgɔ den sunkurunba den ji jumɛn de bɛ Mali la ji jumɛn k'a bɛ ka Mali nafa a ji bɛ min fleuve Niger wa ba joliba i bɛ k'i ka temps perdu kabini Sunjata sara a la barika ma don a la wa barika tɛ don a la wa ba joliba bɛ bɔ Laginɛ de Laginɛkaw ma deli ka waso n'a ye tile kelen Guinéen ka sira t'a la yɛrɛ u t'a dɔn ba joliba ye min ye e bɛ n'i sigi bi ɲamadenya kan fɔ la anw ye ko Mali ji k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ nafa fa t'e la n ko nin de b'a yira k'i ma kalan i tɛ ko dɔn ji min tɛ woyo n'a bɛ ka diɲɛ bɛɛ nafa bi o ye Lac Victoria Lac Tanganyika baji tɛ ji korilen de don ji sigilen dugu jukɔrɔ ji barika b'a la ka tɛmɛ Mali ba joliba kan jamanaw de jɛlen don Lac Victoria la Lac Tanganyika la Congo ni Tanzanie olu de jɛlen don ji sigilen na ji sigilen nafa min b'a ji la diɲɛ mɔgɔw bɛ taa filɛ turisiw taga yɔrɔ de don hali sini a tɛ wuli diɲɛ bɛɛ bɛ taa filɛ maa miliyɔn san kɔnɔ u bɛ taa ji in lajɛ wa ji in bɛ maa miliyɔn de nafa ba joliba bɛ boli ka bɔ Laginɛ ka taa sa Niger ni Nigeria Mali ka nafa kelen t'a la ji tɛ Gawo ji min ta a tɛ Gawo Gawo robinet n'i y'a dayɛlɛ Ala k'i kisi a ma Mopti a b'an bɛɛ ɲɛkɔrɔ bi Moptikaw ka bɔ k'a fɔ anw ye ko baji min bɛ yen ko a nafa bɛ Mopti kan a tɛ yen nkalon don jɛgɛ wusu a dann'o ma balo tɛ Mopti malo da ka gɛlɛn Mopti sɛnɛ bɛ kɛ malo la maa dama damani de fɛ sɛnɛ kan ka hakɛ min sɔrɔ a ma hali o kilancɛ ta kilancɛ baara Mopti ye malo da ka gɛlɛn Mopti ni office du Niger yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ jamana wɛrɛw ka baji tɛ jamana minnu na e fɔnba e bɛ fɛn dɔn wa mɔgɔ minnu bɛ lamɛn olu tɛ bagandenw ya ji jɛlen bɛ min Mali la Mali nɔgɔlen de don Ala de ye jamana in nɔgɔ Ala de ye Mali jasi Ala de ye Mali bin Ala de ye Mali dafiri e ɲɔgɔn bɛ kuma Mali min kɔnɔ o Mali tɛ jɔ o tɛ jɔ a sen kan ni o Mali ma ci an bɛ Mali min dɔn an bɛ Mali min fɛ o tɛ na fɔnba ni e ma faga walima k'aw ka du ci k'aw ka dukɔnɔmɔgɔw faga Asimi ka coup d'état in kɔnɔ Mali tɛ jɔ wa i bɛ faga n'i kisira aw ka du tɛ kisi n'i bɛ se k'aw ka du kisi i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabini i bɛ sɔmi coup d'état la aw ka bɔ ka sɔrɔ maliyɛnw m'aw ye sinon ni Asimi minɛna fɔnba n bɛ n kali Ala la walahi de ye Ala ye aw ka du bɛ ci n'an taara hali sɛ sɔrɔ yen a bɛɛ bɛ sa i b'i sigi n'o ye maliyɛnw i b'a bɔ kun invité wele a ye temps di an ka taa kɛrɛfɛ n k'a konko fɔlɔ k'a lajɛ n'a kununen don ale bɛ Cap Vert de a tɔgɔ de ye Bara a jamu ko Ba u ye n wele ka ci lase ma ko f'a ka kuma n fɛ k'a bɛ fɛ ka kuma n fɛ n ka live la ko fɛn b'a bolo k'a fɔ aw ni ne an bɛna lamɛn min b'a bolo a ye temps di an ka taa wele kɔfɛ ka na
Baraba Cap Vert Mali fila de do asigilen be amena wele anabe masala ni ala sonama Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bara. Ouais. Iba, bismillah. Ibe Mali News Media page kan. Ibe live la. Mali on be kilame. Ah ok, iba ifo lendo. Mi Mali on be fo ito wala. Ni Alan Krasonama. Ire togoni jamu fo ani be yoromi. Mali on kamebi. Ah ok, ka kena kon pastila. Bashi fo itena me ala tanu alhamdulillah. Alhamdulillah, ne togo Baraba. Mashallah. Iba. Ah bi na bi soro Cap Vert. Ah Mali be yala de. Cap Vert be chugodi funtine de be wa ou bien nene de be sisa. Bonni wati na nene doni be me. Abe chugodi. Ça va? Dembaya ka kene? Kodi bashitila. Il faut lendo. Aywa bi amete mani masala we nyiningali be mbolo ka tenguila. Ok. Ikomi iya nyini ka kuma nefe. Ouais. La celibi bolo ka ke ibe fendo don seku bolika. Wa nyiningali fla de be mbolo bi follow. Ebe seku boli don iba doni mune. Seku boli. Flaw ba aye chogo di bi. Kuma bi bolo. D'accord. Seku boli. Ouais. Ana kuma ni ne anko ni ketala ka don. Awo. Bo anana wati mina ko anana flaw demedela. Ba bi flaw defa. Ayo fo o video be mbolo ne en ne klala mba jouer mo kame. Voilà, au video mi ibu video mi do de malien cha amamba do bo anana ko abi flow de me bo an flow an cha ma jera ka wari u faranyana ka dama parce que wati asoro a gane do flow bolo do so ba fa mintero ba fa partout. Allah akbar. Bon, anana bo an fana girda ka bismillah bon do yo dama do fana de bo ka dama bon ala bana choga mina an ko ni bon se boli ko ni anana kumina bon tiens la ila nana kumina aman bon ilma mi do te quoi Awo. parce que akumbi ma munun kele munun ban faga amma me an yaye atara abolo do nunun bolo ko ani ulu bi jaga barake bon ulu ka bara do amba do dana masa ka bara dana masa ko kiriyara de fula faga kama Allah akbar. Bon Allah bana ka do dana masa ko fe ko ani dana masa ko be bara kenya wa fe bon tippo wadla ya don ko anana fula de me bon fula de me na te fula faga la jido Aye muni mun keni ebolu don ambe fe ka beme bi. Mamunu be mine ani fencha manchama. Mau kumana mo yi fencha man fo. Erebe mun don ibe se ka min fo flaw be ka bo kalama bi bamanan kana. Mamunu te bamanan kame. Fula munu China pera Bamako. Awo. Ani fula munu marfa tira fula munu na Bamako kono. Awo. Abe se boli. Dalube awbulo wala. Je note muso note. Se bol nodo. Ha? Parce que bubu tigan chokorba mi fagara ko sayna. Awo. Chokorba yi ngo yana ka faga uyaki na pede fol. Ko sebe okera. Munu yaki na pe bakay sise ani chevere to ko jula uben jula. Awo. Chokorba drade ya foko ulu de yaki na pe bon demisen ye se ko bolka demisen de. Allah akbar. Ubi tondo vele ko zenes tapital plako. Tap pula. Zenes. Awo. Ulu be ide bon ulu be uye chokorba kinape bon se ko boli
ule tapital pula ku nyama ale zenesi ale nyama mimbe ale ka demsendo pourquoi chokorba kinapera uma munu ya kinape foi makula beni yininga tap pulak kuna sini ne a jeunesse nyamogota Amadou Ndiko ebe ka fone ko tap pulaku be seku boli bolo o kuma seku boli de tap pulaku ya kadaka ayrebe kuma o defo abo defo be tapital pulaku mi fileni awo a jeunesse wo awo a muso nyamogo a bebe seku boli bol ambe domine ko bi e ka foli la wallahi ni ma dale bisa ka ma were nyinika mais u y'a fɔ ko Amadou Ndiko ale fɛnɛ ko kidnappera a ye kalo 3 kɛ a kidnappelen do Mali SE bolo e bolo Seku Boli bɛ ka baara kɛ Mali SE de wa ou bien a bɛ ka kɛ tap pulaku de ka minɛ ka di SE ma inya bala Mali gouvernement min be sisan awo ulu de Seku Boli amari ami jara aka ke fulauka aha na yemi faga waya fagale na yemi datu fana waya dat parce que abi bon ati magama wer la ni fulateo mais okuma hamana tap pulaku be ale de bolo chogodi abe Amadou Ndiko kidnappé Amadou Ndiko dunde tap pulaku jeunesse nyamoro ye no Hamad Diko mi kidnappé ode folo ode ko jeunesse tapta ode ko ya nyama e folo bi jonde do ay o boy anana aterke doye ko so do fana Diko e awo bo ananu e kasigi awo amana so Diko o jeunesse international pla ku nyama e okay Mali tate aha wa uba fo ko tap pulak uba fo international do voilà o international ani national o Mali tay international o fulabe bon national voilà international ham awo national mi mbi o de be Seku Boli bolo wa voilà o de be Seku Boli ka demsen do bolo okay bon ere bolo tap pulaku ye Mali fulabe de biwa bi Mali fulabe te Seku Boli ani fula munu bi kan kele ko ulu de tay ani Mali gouvernement ko sebe ni kuma wala bi bolo ka farani yoro en ka ibeta na ambi la me albi okay bon Seku Boli ka ko awo ambe o nebo ko de pour que ika don Seku Boli ya mami ambi la me Seku Boli awo chokorba fagali aha bobutigal bon o ye Seku Boli nyini nga plateau la ambe ya journalisme ya fo ko Seku Boli for aider chokorba faga awo akwa lema faga aha bon o kan ka ke ko e kuma bane mais Seku Boli kuma min daka o kuma yadda ya ira ka ko Seku Boli chokorba faga o kuma jume ay kuma min fo eko imam mafaga mais il labana ko kura ka foko aw ka ton sigido senve chokorba ya yere ke ko ale de nana jadisi togala ale de jadisi komi ale de bi kuma jadisi togala ko ale de jadisi nyamai bon ima se ku foka chokorba to bolola ko chokorba fagali sina ko kuma fote ka soro chokorba yere ay mi fo o watla ya soro chokorba est-ce que am sans sabayere bo ou bien sans nani parce que 2023 ou 2021 ayo kuma de fo bon fo 2025 chokorba fagale sila esina ko kuma boy da kono est-ce que kuma san obe chogodi nyini ngali gele abi kodo ira awo bon chokorba yere ka video do labana ka bo
tonsigi sen fe cɔkɔrɔba yɛrɛ ye min fɔ a ma jaadisi ko kuma fɔ ko olu bɛ fulaw kama ani mɔnikɛlaw ani jagokɛlaw ani sɛnɛkɛlaw bon an bɛ cɔkɔrɔba dɔɔni o de Allah akbar bon ale nana ngalo cɛ ka da cɔkɔrɔba ka cɔkɔrɔba sale awɔ bon Seku Boli a ye kuma caman fɔ ni Mali ɲɛma olu ma minɛ k'a ɲininka u tɛ jaadisi kɛlɛ la kosɛbɛ parce que a ko awɔ ko ale bɛ jaadisiw ɲɛma dɔn Bamako minnu bɛ marifa san Ginɛ ka taa di jaadisiw ma ko u bɛ Bamako ye kosɛbɛ a ko a b'a dɔn fula kadiri ye wari fara ɲɔgɔn na fo $30,000 ka di jaadisiw ma bon munna Mali gouvernement ma Seku Boli minɛ ka a mɔgɔ ninnu yira ɲininkali gɛlɛn a kan ka ɲininka de kosɛbɛ tɔ ka bari awɔ o de ye o fana mugu cira la k'a fa Bamako han o ye Serifu ka maa dɔ ye parce que o kun ye tɔn dɔ u ye tɔn dɔ créer o y'a ɲɛma ye aha bon tɔn ye fula tɔn de cɛ in bi fulaw de dɛmɛ kosɛbɛ tɔn in de tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ sisan awɔ bon Seku Boli ale k'ale kan dɔ ko fula si tɛ kɛ fɛn ye fo ale Bamako kɔnɔ a y'a fɔ a b'a baara fana parce que ko ani fula min ma kan kelen fɔ i bi Bamako bila ou bien a k'i faga mɛ n'i ɲininka yanni Seku Boli ka don nin kɛlɛ in kɔnɔ e tun b'a dɔn wa Seku Boli ne k'a ye awɔ a kɛra a n'a fɔlɔ ye ko a nana fulaw dɛmɛ la ko fuladenw ka marifa ta ka donso kɛlɛ awɔ ne min filɛ kuma na an ye wari fara ɲɔgɔn na k'a d'a ma ne Allah akbar ani fula caman awɔ awɔ bon o ko ma ta a ye fulaw janfa a nani sigi Bamako ka taa kɛ fula kɛlɛ ye parce que ale kɛlɛ ɲɛsin bɛ fulaw de la fula kadiriw ani fula kumakɛlaw n y'a faamu e ye min wele sura n'o ye Bubakari ye awɔ Bubakar Jallo Bubakar Jallo a delila k'a fɔ ko n'a sɔrɔla ani Ivar Mali ni Ivar kun ka di ko a bɛ solution ɲini Bubakar la pour que a bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na parce que cɛ in bɛ min fɔ o man d'a ye Allah akbar ani cɛ dɔ bɛ yen o fana ye journaliste gansan de ye min kɛra dɔrɔn a bɛ o de dénoncer ko jaga han a y'o fana menacer ne min filɛ ne a ye ne ka photo publier ko ne ye jaati na ne sɔrɔla yɔrɔ yɔrɔ ne ka faga Allah akbar Seku Boli kelen donc ni ma fili an bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ bolo awɔ fila minnu bɛ ka faga bi Mali la awɔ n bɔ fili la ne kɔni hakili la maaw bɛ min fɔ ko Seku Boli ani Mali transition maaw b'a fɔ tan bɛɛ b'a fɔ tan ne yɛrɛ i b'a bɔ a fɔ ko olu de bɛ ka filaw faga bi k'aw ka bagan bɔsiw la k'aw ka nafolo bɔsiw la maa si nɔ tɛ ni Seku Boli nɔ tɛ fula tɔɔrɔ min bɛ fula kunda munna fila tɔw b'a nɔfɛ minnu b'a nɔfɛ olu b'a nɔfɛ u intérêt de kama a fanba fana bɛɛ tɛ fula ye parce que dɔw bɛ yen diko o ye bɛɛ la i bɛ bɔ dɔn kosɛbɛ bon o tɛ fula ye i y'a dɔn n'i bɛ kan mɛn dɔrɔn i bɛ se ka kɛ o kan den ye k'a sɔrɔ i t'o siya ye o bɛ yen bon kɔsa in na i y'a dɔn a ka kan attaquera Jalango Seku Boli ka kan jaadisiw y'a bugo u ye a ka kamalen kelen faga awɔ bon o kɛlen a y'a fɔ kulakan na a ko awɔ ko Jakuma hali ni Jakuma tɛ se ka misi biri awɔ ko a bɛ se ka birifile kɔni tan ka bɔ i b'o kuma kɔrɔ dɔn ko hali n'u tɛ se jaadisiw kɔni na fula gansan u bɛ minnu kɔni ye awɔ u bɛ se o kɔni na depuis kan bugara ka n'a se bi ma fula min fagara a tɛmɛna maa 100 kan Allah akbar mɔgɔ si nɔ tɛ ni ale tɛ olu fagara yɔrɔ jumɛn
u fagara muti dafe dugun na dugu kelente komi hali bi do fagara halibi jonde u faga mali mintero mali militaire way na yan tige doron bi o video chimo ni ala sona iba video chima inshallah ani vocal be kuma fula kande nya famu yani nga fula kan kuma dima ika kuma mali fulawe e ka hakilna tay jumende Amadou Nassour Guindo kan ale jonye e bolobi Ahmad Nassour Diko ibe aketo ya Diko bon Ahmad Nassour Diko e mami amba to ni mami ye awo abe fula ko de la depuis an ya do abe fula ko de la abi fula defan awo bon abi fula ko fo komi kera fula la mima be abu denose awo tiens lamba doni onde mais en fula awo ko kele pewde be malikola ani burkina awo namma faranyona kan wuli anga manu kele billahi bamba ne ko bodo ala ka o deme wala wala u yafo balaka kefana awo ute jadisi kelela uti fo kelela ube fula kelela ambe bado ko sebe parce que jadisi kote anya me ko sayna ko Mali armée ani Sékou Bolika kamro u farala ñogon kan ka opération do ke Taykiri Mopti Garbal kono uya mami mina kachani ma keme na kuma me ku ya befa kele porko tra wode gindo po kenama akele ni sisan ci ate dogo kun kelembo no atabo ibse ka mu fanye ko la doni ndoro depuis Sékou Bolika kam bugara awo jien dongo do fula be fago da fala inay jien dongo do kande be Sékou Boli bolowa kan aka nambara kan ay kami dila ko DDR awo o kan façon de jati unana gosi we ma kele faga to bolla bon depuis wati ko ni alere kuma na yafa ya kefana parce que ko alini je kuma tise kanono bin ko bise ka bon ko ako kayo fo voilà Idrissa Sangare ancien député mimbe ngo akina pera Sékou Bolda akina pe capital plaquel to la ka ta voter la watimi awo uye cheki na pe tile damado bon ancheni munu be barake nyogo be uluko ni chema ye ko voter tike anya be ko Bubu Tigal Cissé ala ka hinala ko taptapula ka kongere kumbina ke Malila ko amason ka ko ka dati do ala ebo kalama way yafu ko Bubu Tigal yafu ko ale sentala ale bolotala nga eto kalama mais ina to kalama mais yoro Sékou Boli ani Bubu Tigal ka koy be choga mina yado garbal ya fora ko garbal ka wuli awo mugo sima fo garbal ka wuli ni Sékou Boli naka mugo wote ko sebe bon Bubu Tigal ya gira ka fo ko ti sekake chokor be ya jolendo mado fana mamin jijaledo abi hina parce que garbal wuli la bon to nyondo ko sebe bon Sékou Boli ka interdedo nyafa atinye fuela aka chokolo faka bui odo ya faka nyafa kuma laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ fulaw ye bi bamanankan na minnu bɛ bamanankan mɛn bon kuma min bɛ n bolo k'a fɔ mali fulaw ye min bɛ u ɲɛ b'a la a ka ca ni san
100 yi bi mo ko siti faga mali ko ni fula de ni fula do ni faga Allah akbar bon fula do fara tara fara minter fula sogo duna ka farula fula faga fana fula sogo duna way jumay mari minter ke imaya mo ko sogo duna fula no mo ko tere fula bi fula de du nyafam mutu mo ko bere du fula du no ika kuma laban fo fula kana flawe iko me ebe Cap Vert bi ebe la dilika jumen di flaw ma fula kana ambe soroka ebla d'accord milade bon ko kana ni ful betan la mo mali godo kanko warata en tawde de segu goli ko laamu wori fu sew gol wuri warde en nanno warango ko ittata warango de immo denne enen ne bare be hono bardata en Allah akbar ayyo wala fu ko ittat no sana immo de bare be hono barta en hongo warango Robert battende contre mabbe gassi do pullo woni fu min noddan dum faade e mali be ngara be balla mi ko be mbayi fu min kabu o do ko fana bi dan timminani c'est tout Allah akbar gouvernement min wulle do kuba am faga ka pan ambi wele bla dien fula be fa o fa ko kanan deme ambiro bilen ke ko contour la abana ko sebe abana mi fo iba nyafam ifo lendo d'accord il faut le ko iba alaka tunga jaila amin mena alaje ni meseka Amadou Nassour diko soro me feka nyininga iyo kuma do fo ani maw yo kuma do fo mena atenga programme nanga mena wele sisa ni nya soro d'accord anna bena masala ini baraji nche amba fo kambe wakati were assalamu alaikum alaikum salam Connais production Iba bokum amalo sudu baba Sudu baba Ibrahima Baba Dire di Iba Bokum l'homme d'année 2025. Voici les victoires de Iba Bokum. Iba bokum abalo sudu baba Alhamdulillah, ja'ala al-karim Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Iba bokum adajinga sudu baba Golle kala puɗeteɗo ana fuɗɗire dow barke inde Zul Jalali wal Ikrami Allah so wana a timminiran dow inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Iba bokum abalo sudu baba On est le 17 février année 2025. Iba bokum adajinga sudu baba 18 Sahaba Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam 1446. Iba bokum abalo sudu baba Golarado d'anniversaire. L'homme d'année 2025. Ibrahima Baba Dire di Iba Bokum vie Maradu Sire. Iba bokum adajinga sudu baba Gorko daraniɗo suudu Baba jam hiiri Iba Bokum. Gorko ballo suudu Baba jam hiiri Iba Bokum.
o leñol jam hiri Colorado dani vert Victoire Iba Bokum Lyon dani vert Massaké Iba Bokum Abalo Sudu Baba guitariste Eklo Bala Gambari beka fo togo muna Gambari beka munfo Ko Ibrahima Baba Dire l'homme d'année 2025 l'homme qui n'est pas porté des sur gauche l'homme qui n'est pas oublié là et son quitté l'homme qui a besoin de Soudou Baba Ba Maliba Ibrahima Baba Dire guitariste comment fait Gamari Kande ala kama Iba Bokum Victoire l'homme diawondo plein de formes jamnyali l'homme diawondo plein de sarmu jamnyali l'homme diawondo plein de confiance jamnyali l'homme diawondo plein de argent qui circule dans les banques jamnyali Iba sa anodama bedem noto Iba sa anodama desiao noto Iba sa anodama bim sa noto Iba sa anodama sediao noto Iba gorko jingando Sudu Baba Jamhiri Victoire Iba Bokum guitariste Kiristana Bokum Jado Debo Rewta Allah Gorkono guitariste Sakedor Kumana Yoro Dola de Chebe Mbolo Maleo nye Amadou Ndiko wele Kayen jabi ka bolo de gulendo ni wakati na Kabe senga wele c'est pas grave Ni masoro bi sini meta no fe Amma go be témoignage la halibi Sekou Boli mamie halibi angale dakeneka ka sababu ke bubu tigal sise ma chama de be ka foko Sekou Boli de afra wadalu be ka di femu be ka fo mimba ira kaya afra a chama ni chien Boli wa ay galonda bubu sise la ay galonda la ikomi Isa Kaba ale nyamogode onga nyamogode aka Sekou Boli wele kana tukuni mimba fa akofo aunte kuluballa kala me flaw ka kelela Isa Kaba bajuke de atara kuluballa ka do re wele telephone na ode na namba na mana ka on fa ene ta kuma ta balanta jouer mason ka jouer wantena na jouer fona kuluballa ke bora ka do were fo mitenie ma o ba miri ko ne be fe u ka minfo Konu mo fo ne be kuma bosula donata borata ote tant de tenebolo kan sege ka kuma di mogoma akata na ka video jaya fula kuma kele ave sega ka u ba fo be min do to fo ne nyini ngali mene bolo ne bula joko semewula ko de jabi ni ne iwele ya iwele kunye fendo de ka nyedon wa mena ni o sujet de ka ika kuma oka ne te ka video ke ka jamani ni ne be ka video ke ka chinye de nyini chinya gonga Sekou Boli bea amena ala menina ni manjane kunguru ndedo munu ere video intike kabla olu ya seba jukoro ko General Sagara ko yala ka be yanwa ntado kame General mima ni flani chejugu deni nudo flani munu ye che ukele ko che nga umuso as fini ne bula me o nyeda e che nyeda de comme so de do kele general e kele colonel
Flanou tara ka ɲɔgɔn to depuis ɲamɔgɔdenya bɔra la Sagara général Sagara ani colonel Sagara Flanou Nema ani Mariam ɲamɔgɔdenw ka ɲamɔgɔden cɛjugudenw ka cɛjuguden Barkantan den fila cɛ min bɛ da ni ninnu ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka u bɛ ninnu jugɛ cogo di ni muso sugu e bɛ se ka nin da cogo di ka jugɛ a cɛman in sanfɛ a cɛman in duguma ni cɛjuguden fila ayi maa o maa ma in bi Asimi ka fanga b'o de ta anw ka Mali tɛ jɔ ni maa minnu ma ye a tɛ kɛ wa maa min ma n'u kɔkili ci u b'o de ta k'o kɛ fɛn dɔ ye Seku Boli a da ka bon a da ka di miniti kelen pe aw bɛna a lamɛn min bɛ bɔ a da bɛ cogo min nin de kama Seku Boli bɛ Bamakɔ bi Ismaël Wage kɛrɛfɛ coup d'état kɛlaw u bɛ ka bi filaw kan k'u faga filaduguw bɛ ka ci fila wɛrɛw bɛ ka ci fila baganw bɛ ka minɛ filaw ka nafolo bɛ ka minɛ fila cɛw bɛ ka kantigɛ u bɛ ka faga Mali armée fɛ Asimi ka armée an ka Mali tɛ u ka Mali kura Seku Boli bɛ ka filaw faga bi fila wɛrɛw sɔnnen don a ma a taara sɛgɛsɛgɛ an nana ye fila t'olu la ni fila b'u la u ka ne wele u kana ɲɛfɔli kɛ yan kɛlɛ t'a la nin tɛ foyi ni Seku Boli ka fila dɔ bɛ yen min bɛ ka fɔ bi ko a dalen don a la ko tiɲɛ t'a la ni tiɲɛ min b'a bolo a ka Iba wele a k'an ka numéro ɲini fila tɔw bɛ ka ɲini cogo min a yɛrɛ ka ɲini ten a kana ni Seku Boli ka mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka kuma ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka na kuma Seku Boli place la min bɛ ka fɔ k'a bɛ kuma kan an b'o maa kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna a ma Iba Bokum an ka Seku Boli lamɛn. Yana ka équipement paquet ka tila ka denmisɛnnin fitininw bɔ formation kɛyɔrɔ la dɔw tɛ foyi kalama aw b'u ta ka t'u fili centre kɔnɔ u bɛ faga munna aw tɛ minnu bɛ kɛlɛ la centre kɔnɔ minnu ka dugu jenina minnu bɛ munna aw t'u intégré u yɛrɛ ka t'u ka dugu gérer n'u k'u taara k'u ka t'u ka dugu sécuriser jɔn bɛ se ka dugu jumɛn bɛ se ka s'u ka dugu ma mais u t'o équipement kɛ parce que u t'u ranger to mɔgɔ si tɛ se ka na ni bɛɛ centre kɔnɔ ka tɛmɛ centre denw yɛrɛ kan filadenw dɔgɔnɔdenw olu de bɛ se ka na armée kɔnɔ bi ni jamana bɛ se ka sécuriser centre bɛ se ka sécuriser n'u ye kadi u ka équipement kɛ fo siɲɛ 100 u bɛ sɔrɔ se walidenw ta ka t'u di saya ma u tɛ se ka na ni parce que n'i taara yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ maîtriser i tɛ se ka mun kɛ i tɛ se ka kɛlɛ kɛ o mais e wulila yɔrɔ min na territoire min na ka bɔ a la ka kɔrɔbaya la k'i ka denmisɛnninya bɛɛ k'a la e yɛrɛ ɲininka est ce que e ta yɛrɛ de bɛn fɛ est ce que nin kɛlɛ yɛrɛ a bɛ dɔw ranger a ka ban n tɛ dogo la dɛ surasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nin situation in ka bɔ tan a man d'u ye parce que u bɛ miliyari sɔrɔ nin ko in na anw dun nin ko in ka ban o de ka d'a ye parce que anw de somɔgɔw bɛ faga su ni tile anw de faw bɛ jeni anw de baw bɛ jeni bon kɛlɛ ka ban a man di chef dɔw ye parce que u dahirimɛ sigilen b'a la. aw bɛɛ bɔra ka nin mɛn ko kɛlɛ in ka ban k'a man di sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'a sababu kɛ ko miliyari de b'a la ja wari de b'a la Seku Boli i ye nin fɔ kunun nka bi e yɛrɛ bɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw cɛ la wa filaw bɛ ka faga fila wɛrɛw bɛ ka ci filaw ka dugu bɛ ka wuli fila bugudaw bɛ ka tunu Seku Boli filaw ko e de nɔ don ni courage b'i la ne Iba Bokum ka live wele i kana kuma yan an ka ɲɔgɔn ɲininka n bɛ n kali Ala la i tɛ dɔgɔya ne t'i dɔgɔya wa n bɛ tila k'a ɲini commentaire kɛla bɛɛ fɛ maa kan'i dɔgɔya ni min b'i fɛ Seku Boli ni tiɲɛ don min bɛ ka fɔ bi ko e nɔ t'a la bɔ i ka weleli kɛ i kana Iba ka plateau kan n'i ma se ka na yan plateau caman b'i bolo Bamakɔ b'aw bolo bi taa Isa Kaba dɔ fɛ ale karilen don k'a ba di cɛw ka a ba jukɛ a ka tɔgɔ kama Isa Kaba renouveau ka taa ye taa Isa Kaba nɔfɛ i ka taa kuma ka plateau kan n'i tɛ s'o la transition ye video mani minnu kɛ fɛn ka studio d'u ma Kati 24 bɛ yen Gandi Malien bɛ yen Boub Mabel bɛ yen taa olu ka plateau kan olu ko transition y'a bɛɛ kɛ u ye k'u tɛ fɛ Asimi ka fanga ka ban u bɛ fɛ Asimi ka taa n'a ye Seku Boli taa u ka plateau kan i kana Malienw jaabi i ye nin min fɔ bi n'an tulo b'a la sisan ni n bɛ k'a lamɛn bi ani i bɛ min na bi yala u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa an b'o jaabi fɛ e ye nin fɔ kunun
nga fila dɔ bɔra k'a fɔ ko e labana ka Dana Amasago yɛrɛ dɛmɛ ka filaw faga wa Dana Amasago dun ko k'olu bɛ ka dɛmɛ ɲini sɔrɔsiw fɛ k'u tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ nka an kɔni b'a dɔn Dana Amasago tagabolo o kɛra filaw fagali de ye u tɛ siya wɛrɛ faga filaw u dɛsɛra filaw la u nana dɔgɔnɔw fɛnɛ faga wari nɔfɛ Isufu Toloba y'a kɛ ne ye filaw ka page dayɛlɛ wa n bɛ continuer ka filaw lamɛn hali sini n bɛ fila wɛrɛ ta yan ni Ala ma basi kɛ nka dɔgɔnɔw aw fɛnɛ bɛ lamɛnni la aw nɔ bɛ nin na aw tɔgɔ b'a la nin fagali min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛsin filaw ma dɔgɔnɔw tɔgɔ b'a la Dana Amasago ka sira fɛ Fatɔ groupe maaw ka sira fɛ an b'a ɲini ɲɛfɔli bɛ maa min bolo kuma bɛ maa min bolo i b'a ka numéro ɲini i ka message sɛbɛn k'a bila ni n ye message sɛbɛnnen kalan walima i ka vocal bila ni n y'a lamɛn ni n kan k'i wele n b'i wele n'i bɛ BK Garanke dɔn i b'ale ka numéro wele i b'a lasɔrɔ aw ni ne an bɔra ka Seku Boli lamɛn dɛ wa n bɛ segin a kan yanni n ka segin a kan k'a jouer n b'a fɔ aw ye n delila ka Seku Boli ka kumakanw jouer yan a ye min kɛ Rasbach yɛrɛ ka grand dossier kumana Seku Boli ka ko kɛta minnu kan an bɛɛ y'a mɛn Seku Boli y'a fɔ ko filaw yɛrɛ de bɛ ka jihadisiya kɔrɔta filaw yɛrɛ de bɛ ka wari don jihadismiya la Seku Boli y'a fɔ yan n y'a joué bɛɛ y'a mɛn a ko filaw yɛrɛ de ye intellectuel a kalannen caman de bɛ Bamako ka jihadisme dɛmɛ ko o filaw ka baara don nka o Seku Boli kɛlen bi bolo bɛ ka ɲɛsin a ma k'a bɛ ka maaw kidnapper o tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa bɔrɔ don maaw kunna k'u minɛ ka taa n'u ye k'u bagabaga ka u ja tigɛ dɔw bɛ kalo ni kalo k'a bolo a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u bilala u tɛ se k'a fɔ hali sini an ye ko Seku Boli de y'u minɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Seku Boli nɔ don ko mais ko transition sen t'a la Seku Boli bɛ se ka maa kidnapper ko transition sen t'a la Asimi n'a ka soldatɔw Asimi ma ɲi Mali ma Asimi ka fanga a bɛ ka Mali kɛ cogo min bi bɛɛ ɲɛ b'a la n'an ma wuli ka nin kɛlɛ kɛ fila faga a tɛ ban an bɛ don min na i ko bi min kɛlen don Tayikiri min kɛra Mopti kɔnɔ wa min bɛ ka kɛ bi aw bɔra ka baara lamɛn baaraba Cap Vert a ko a bɛ video dɔ ci ma n bɛ video in kɔnɔ ni min b'a kɔnɔ aw ni ne an bɛ n'o lamɛn an ka Seku Boli lamɛn tuguni a ye min fɔ an ka segin an ka lamɛn kuma min bɛ bɔ a da bagabagalikan min bɛ ka bɔ a da ka ɲɛsin Mali transition ɲɛmɔgɔw ma bɛɛ k'a lamɛn wa o de kama Seku Boli b'u cɛla bi i n'a fɔ 8e colonel 8e général Seku Boli bɛ komi u dɔ bi a sɔrɔla nin de fɛ a ye nin de kɛ k'u bagabaga k'u jatigɛ a ko jalatigiw bɛ yen jalatigi minnu u tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban bon bi jalatigiw kan ka Seku Boli ɲininka ni tiɲɛ bɛ kow la an b'a dɔn tiɲɛ tɛ kow la u t'a wele k'a ɲininka Seku Boli kan bɛ jalatigi jumɛn de ma ko tɛ fɛ fila faga ka ban ko parce que o tigi bɛ miliyari de sɔrɔla a la Seku Boli ko mɔgɔ kelen fɔ anw ye jalatigiw la an bɛ fɛ k'o dɔn Asimi b'a la ka maaw minɛ k'u ye wari dun a bɛ ka maaw minɛ u y'a dun ta u y'a bɔ ta an ɲɛ b'a la bin kɛlen bɛ ambassadeur dɔw kan u yɛrɛ ka sɔrɔsi dɔw b'a la a barika Ala ye yani aw ka t'olu minɛ maa wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ ka miliyari sɔrɔ filaw fagali la Asimi Goyita Seku Boli y'a fɔ olu ye jɔn ye a ye bɔ aw ko dalu di maliyɛnw ma ko aw bɛ ka filaw dɛmɛ aw tɛ k'u kɛlɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Seku Boli kan bɛ jalatigi jumɛn ma sɔrɔsiw cɛla ko bɛ ka miliyari sɔrɔ filaw fagali la Seku Boli y'a fɔ hali sini an bɛ taa nin nɔfɛ an b'a sɛgɛsɛgɛ an ka segin k'a lamɛn a y'a fɔ dɛ Seku Boli y'a fɔ yan'a ka équipement ba kɛ ka tila ka denmisɛnnin fitininw bɔ formation kɛyɔrɔ la dɔw tɛ foyi kalama aw b'u ta ka t'u fili centre kɔnɔ u bɛ faga munna aw tɛ minnu bɛ kɛlɛ la centre kɔnɔ minnu ka dugu jenina minnu bɛ munna aw t'u intégrer u yɛrɛ ka t'u ka dugu gérer n'u k'u taara k'u ka t'u ka dugu sécuriser jɔn bɛ se ka dugu jumɛn bɛ se ka s'u ka dugu ma mais u t'o équipement kɛ parce que u t'u ranger to mɔgɔ si tɛ se ka na ni bɛɛ centre kɔnɔ ka tɛmɛ centre denw yɛrɛ kan filadenw dɔgɔnɔdenw olu de bɛ se ka na armée kɔnɔ bi ni jamana bɛ se ka sécuriser centre bɛ se ka sécuriser n'u ye ka di u ka équipement kɛ fo siɲɛ 100 u bɛ sɔrɔ se walidenw ta ka t'u di saya ma u tɛ se ka na ni parce que n'i taara yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ maîtriser i tɛ se ka mun kɛ i tɛ se ka kɛlɛ kɛ o mais e wulila yɔrɔ min na territoire min na ka bɔ a la
ka kɔrɔbaya la k'i ka denmisɛnniya bɛɛ k'a la e yɛrɛ ɲinama est ce que état yɛrɛ bɛ bɛn fɛ est ce que nin kɛlɛ yɛrɛ a bɛ dɔw ranger a ka ban n tɛ dogo la dɛ surasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nin situation in ka bɔ tan a man d'u ye parce que u bɛ miliyari sɔrɔ nin ko in na anw dun nin ko in ka ban o de ka d'a ye parce que anw de somɔgɔw bɛ faga su ni tile anw de faw bɛ jeni anw de baw bɛ jeni bon kɛlɛ ka ban a ban ni chef dɔ ye parce que peut-être Sékou Boli côté dɛ nka bi an ɲɛ b'a la ko kan bɛ Sékou Boli yɛrɛ bolo Mopti région na ye ko kan b'a bolo o kɔrɔ ye kan kɛlɛkɛcɛw de b'a kɔnɔ a kɛlen bɛ ka mercenaire ta a siya dɔnnen tɛ maaw b'u wele ko filaw ko parce que u bɛ Sékou Boli de kɔ est ce que filaw de don est ce que a bɛɛ ye fila ye fila ye maa joli y'a la maa si t'a hakɛ dɔn Mali gouvernement bɛ nin kalama yala maliden dɔ yamaruyalen don ka kan dilan k'a sɔrɔ i tɛ sɔrɔsi ye wa mɔgɔw ka k'a kɔnɔ ni marifa ye u b'a yɔrɔ wele ko kan Sékou Boli o b'a bolo bi Mali kɔnɔ maliyɛn ni min t'a kalama bi a filɛ nin ye tiɲɛ de don u bɛ Mopti wa u bɛ ka fagali kɛ o de kama n ko filaw n'u ma dusu ta mɔnɛ bɛ n faga aw kana n filɛ k'u wele yan dɛ nka ni filaw ma dusu ta u ka saya n'a sera yɔrɔ dɔ la a ti maa si tɔɔrɔ u yɛrɛ de nɔ don kan bɛ Sékou Boli bolo o tuma Sékou Boli ka fisa ni fila tɔw ye munna fila tɔw tɛ se ka kan dilan armée malienne b'a kalama gouvernement de transition b'a kalama président de transition Assimi Goïta a b'a kalama ministre de la défense a b'a kalama ministre de la réconciliation b'a kalama ko kan bɛ Sékou Boli bolo Sékou Boli ye jɔn ye walasa kan ka k'a bolo kan sigi kun ye Sékou Boli ye mun de kama filaw bɛ ka faga hali bi a dun bɛ ka fɔ k'ale de bɛ ka filaw faga Amadu donna kɛnɛ kɔnɔ Amadu Diko n b'ale ta an b'a lamɛn salamu alaikum Ça va, tu vas bien? Ça va alhamdoulilah Amadou Diko i folen do Ça va alhamdoulilah i bɛ hakɛ to ni weleli in cunna man sara i la fila wɛrɛw nana n wele mɔgɔw kumana i yɛrɛ da ka wuli teri a tun bɛ n bolo yan kunu Abubakar Jalo wa bi n ye baraba ka bɔ Cap Vert nka Bubakar ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ ko i ye kuma dɔ fɔ n t'a dɔn ni i y'a faamu walima n'ale de m'a faamu ne bɛ k'i wele pour que i ka faamuyali di maliyɛnw ma an k'a bɛɛ ɲɛdɔn bi u ko i y'a fɔ kuma min aw tun bɛ ka congrès labɛn Taputapulaku jeunesse ka congrès ko i y'a fɔ ko congrès in kɔnɔ ni i tun lamɛnna ko aw tun bɛna le transition yɛrɛ de dɛmɛ k'a sɔrɔ i b'a kalama transition ye min kɛ filaw la ani filadenw na k'a sɔrɔ i b'a kalama Sékou Boli ye mɔgɔ min ye anw b'a dɔn kan bɛ Sékou Boli bolo n b'o kuma de la sisan sɔrɔsi kan tɛ Sékou Boli yɛrɛ ka miliciens ka kan de don armée privée o kuma lajɛyali jumɛn bɛ e bolo k'a di maliyɛnw ma bi kuma laban minnu bɛ e bolo k'a fɔ bi bamanankan ni filakan na ani français a saba bɛɛ i ta ye i k'a fɔ anw ye yala e tun b'a fɛ ka Mali transition dɛmɛ de wa n'i tun bɛ fɛ k'u dɛmɛ e tun bɛ fɛ k'u dɛmɛ ni mun de ye an bɛ fɛ k'o de lamɛn kuma b'i bolo fo k'i tila. Tu es en direct comme ça ou quoi? Hein? Je suis en direct. Tu es en direct? Oui. Mali News Media. Ni ma prêt, an b'a bila wagati wɛrɛ la problème t'a la. An bɛ direct tigɛ, an b'i ka appel tigɛ. Non, d'accord, je peux parler rapidement. En français, en peul et en bamana. Moi, je pensais que tu n'étais pas en direct, je ne savais pas. Ah, pour moi, tu me suivais. Non, j'étais en réunion, moi. J'étais en réunion. C'est ce que j'ai dit aux gens que tu étais occupé. Oui, j'étais en réunion.
D'accord. Je vais dire rapidement en français, après je vais parler en bambara comme je peux. Tu sais que je ne comprends pas bien la langue bambara. Moi, Ok. Je peux me mélanger. Ok, moi je vais traduire en bamana. Il faut sauter les bamana. En français, la question Voilà, je préfère est que, parler en français. yeah, lors de, Comment... ouais. La question est que lors de ton dernier passage ici sur Mali News Media dans mon direct, beaucoup de Peuls ont compris que tu avais dit que tu étais en train d'organiser un congrès pour les Taptapulaku international au Mali. Et le congrès de cette jeunesse Pulaku, que ton intention était d'aider la transition de Assimi Goïta. Pendant que tu sais que c'est cette transition elle-même qui était en train de tuer la jeunesse Peul et détruire les villages Peul. Et quels sont les arguments avec lesquels tu allais aider à partir de ce congrès cette transition criminelle sanguinaire? Et la question se pose parce que les Peuls sont un peu fâchés. Ils disent que tu voulais aider avec le congrès la transition. Quelle est la vraie version? Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Tu as la parole. Eh bien, ce que je voulais dire est très simple. Ok. Aider la transition, moi j'ai dit ça parce que c'est après qu'ils m'ont alerté et j'ai compris que ça, j'avais dit quelque chose en Bamana. Ok. Que je n'avais pas bien pu m'exprimer. Ok. Voilà. Ce que moi je voulais dire exactement en Bamanakan, je vais être très clair là-dessus. Aider la transition ne veut pas dire soutenir la transition à tuer qui que ce soit, mais ne veut pas dire soutenir ou accepter ce que la transition fait qui n'est pas dans les règles. Okay. Par exemple, kidnapper des gens, séquestrer des gens, tuer des civils, moi je ne vais jamais participer à ce genre de choses. Aider la transition veut dire quoi? Par exemple, tout de suite, tout ce que par exemple, les forces armées de sécurité commettent des bavures. Moi, en tant que Malien, j'ai le droit de parler. Je peux dire attention à ce que vous êtes en train de faire, ne tuez pas des civils parce que là, c'est des Maliens qui ne doivent pas mourir. Vous n'êtes pas là pour tuer, vous devriez plutôt sécuriser les personnes de leurs biens. C'est aider la transition, c'est ça aider la transition. C'est pas dire que moi je vais suivre la transition. Donc c'est pour ça que le congrès était basé sur ça? Non, ou bien il y avait d'autres éléments? Non, je ne parle pas du congrès d'abord. Je dis aider là. Dans quel sens aider la transition? Parce que moi je ne regarde pas Assimi Goïta, moi je regarde le Mali d'abord. Et si Assimi Goïta n'est pas sur le bon chemin, je ne vais pas le suivre. Et je l'ai dit en face à Koulba. Je dis, monsieur le président, étant jeune, je ne devrais même pas prendre la parole, mais comme vous êtes président jeune, je vais m'exprimer. Vous avez dit que si vous excluez, c'est la jeunesse malienne qui est sous. Je dis, la jeunesse malienne sera avec vous si vous l'écoutez. Mais si vous ne nous écoutez pas, vous faites ce que vous voulez, c'est vous seul qui allez échouer. C'est ce que je lui ai dit en face. S'il m'écoute, il le sait. C'était le 11 avril. Moi, je lui ai dit ça en face. Et si vous échouez, que vous ne nous écoutez pas, ce n'est pas la jeunesse qui échoue, mais c'est vous seul. Je l'ai dit ça en face. Maintenant, pour revenir à notre congrès. Notre congrès était tout simplement parce que nous, on a créé notre association, ce n'est pas en 2023. On l'a créé il y a un peu longtemps, mais on voulait juste faire le premier congrès. Le premier congrès était prévu en Sierra Leone. Mais là-bas, il y avait eu des difficultés. On l'a délocalisé, on l'a ramené au Mali. Nous, notre objectif, c'était de réunir, de rassembler les peuples, rassembler les jeunes peuples afin qu'ils fédèrent avec les autres jeunes des différentes communautés et travailler pour ramener la paix. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des problèmes. Tant que le peuple a des problèmes, dites-vous que les autres communautés auront des problèmes. Tant que le peuple n'a pas la paix, les autres communautés n'auront pas la paix. Et si les autres communautés n'ont pas la paix, les peuples n'auront pas la paix. Donc, il faut travailler en symbiose pour pouvoir ramener la paix. C'est ça aider. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on travaille à ce que la paix revienne, c'est ça aider. Sinon, ça ne veut pas dire que moi, je soutiens la transition aveuglement, comme font certains. Non, c'est pas ça. Ça, il ne faut même pas y penser. Vous voyez? Donc, nous, notre objectif, c'était d'unir d'abord les peuples, les jeunes peuples de différents pays, et d'unir les différentes jeunesses de différentes communautés. J'ai une question. Afin de travailler à ce que la paix revienne. Ok. J'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Voir tout ce que tu viens de dire. La jeunesse Peul était déjà terrorisée. Comment le Congrès pouvait les appeler à s'unir? C'était autour de quoi? Voir que c'est les jeunes Peul qu'on tuait
qu'on cambriolait, qu'on violait. On violait les jeunes femmes peules, on cambriolait les jeunes hommes peules, on leur retirait leur richesse. On était en train de détruire leur bétail, les pâturages ne se faisaient plus. Et le Congrès avait comme but d'unir les peuls. Comment on peut unir une jeunesse qui est déjà terrorisée? Quel était le plan? Non, le plan est très simple. Par exemple, nous, là, toujours nous travaillons ensemble. Le Congrès a eu lieu, malgré que j'étais kidnappé. On continue les travaux, le bureau a été mis en place, nous continuons à travailler. Nous travaillons toujours. Oui. Notre objectif, par exemple, oui, nous travaillons toujours. L'association existe, tout continue de plus belle. Nous, on travaille. Maintenant, nous, notre objectif, c'était quoi? Par exemple, tout ne peut pas se faire en virtuel. Il faut un congrès, il faut se rassembler, il faut se parler, il faut avoir un plan d'action, savoir ce qu'on veut faire, avec qui le faire. Parce que qu'on soit terrorisé ou pas, on est obligé d'aller vers tout le monde pour amener la paix. Nous ne sommes pas des combattants, nous n'avons pas des armes, nous sommes des civils. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'aider. Et aujourd'hui, les victimes là, c'est des jeunes, et les acteurs aussi, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont armés, c'est des jeunes qui sont les victimes en même temps. Parce que ceux qui meurent là, quand vous dénombrez là, c'est la jeunesse qui meurt, c'est la jeunesse qui est détruite. Donc nous, jeunes, nous ne devrons pas croiser les bras et observer, être des spectateurs. Très bien. Mais nous mettre ensemble pour aider. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à qu'est-ce qui coule aujourd'hui comme nouvelle? Tout le monde le sait aujourd'hui que Sékou Boli, il est Peul et qu'il a réuni des Peuls et il a un camp militaire privé. Ce que j'appelle mercenaire. Voir tout ça là. Qu'en sais-tu de tout ce qu'il est en train de faire? Si tu n'es pas au courant, je peux t'informer davantage. Non, moi, ce que je peux te dire, je te dis que moi, je ne vais pas parler de Sékou Boli. Pourquoi? Je ne veux même pas parler de lui. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'importance de parler... Non, il y a une importance. C'est les Peuls qui sont menacés. Tout le monde dit qu'il est en train de tuer les Peuls. Oui, je comprends. Moi, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Mais dire que je vais venir pour parler de lui, ce n'est pas moi dans mes habitudes de parler de personne. Moi, tout ce qui se passe là, moi, je sais que lui, il a des chefs. Moi, je peux parler à Ismaël Gueye, je peux parler à Assimi Goïta, parce que c'est eux qui sont les vrais responsables de cette transition. Mais tu ne peux pas parler à un Peul qui est en train de tuer les Peuls et qui a un camp privé et qui tue aujourd'hui à Taïkiri, à Mopti. Et tu ne veux pas parler de lui. Non. Voilà, même la dernière fois, il a parlé de moi. Moi, je ne vais pas le répondre. Moi, je ne vais pas me raconter. Mais tu as répondu à Choguel. Oui, Choguel, c'est un premier ministre. Je peux le répondre. Je peux le répondre. Mais lui, c'est un conseiller du ministère. Lui aussi, c'est un grand conseiller du ministère de la Réconciliation. Ce qui implique tous les peuples. Non, je parle à son chef, pas à lui. Moi, je ne vais pas parler de lui. Ce silence envers Sékou Boli est en train de détruire les Peuls. C'est les Peuls qui sont en train de parler de Sékou Boli aujourd'hui. Moi, je préfère... Est-ce que ta lutte est politique? Je préfère des actes que de parler à quelqu'un qui ne décide de rien. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas parler de lui. Honnêtement parlant, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas l'habitude de parler de lui, je ne vais pas le faire aujourd'hui. C'est ton choix. Moi, je ne peux pas te forcer à parler de lui. Merci Amadou Ndiko. Mais quel est ton dernier mot pour les Peuls qui n'ont pas compris ce que tu as dit en Bamana par rapport au Congrès? Qu'est-ce que tu peux dire aux Peuls en Poula? Je leur ai demandé je leur ai présenté des excuses. Ok. Parce que ce que j'ai dit en français, tout le monde a compris. Et j'ai dit, on ne peut pas mieux que le peuple entier. Moi, je ne peux pas dire qu'on a fait la plapavaya. Ça, si tu le dis, c'est ce que tu deviens fou. Ouais. Je présente toujours mes excuses au peuple et au monde entier. En Peul, s'il te plaît, il faut le dire en Poulard. Comme dit le Poulard, il y a famille et Bamana encore. Ça me calme français, tout va courir quoi, me calme encore pour Wanda. Wodi neɗɗo fu hannde pullo biiɗo pullo wartake mo bofuɗo na o kaŋaɗo woodi min mi sikka mi handay mi wiyata ɗo pullo wartake pullo ka ɗum woni wareede ɗum kay ɗum andi ko yasin warmi a jarama beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Maléon, ni tu es ou bien mieux, ko pour la Cour internationale jeunesse au Nyamoro.
Amadou Nassour Guindo et Diko abe aketo Amadou Nassour Diko ni tu ale kuma kan kadaka nyiningali kunchara ne dala kay kuma mi fo ama beuma ako kama dabo o kama ko na le ko ka transition deme ko koro de ka fo uye femi kan ani femi mai ne a nyininga o de la ngo o wakati kele na ngo flaw kumbe ka faga ale bena congrès organisé transition ka to ale ko organiser wala sa ale rebe se ka transition de mejugumi mais ala ya ke yale yere kidnapper we boro ka kuna kata blay kalu saba congrès kera le ko congrès kera minka domere menani mawe ambe kuma congrès kono kuma uka kadaka uye bubu tigal min faga ale ma so congrès ma kwatita o ankla la ka mesisa mali flado da mi be Cap Vert ale ko tap pulaku international bala national bala malita ko be seku boli de bolobi bo tap pulaku dun donne do ni flaw bede nga aya ira ko flaw ira o chaman ta kono ko ka sababu ke ayre ka milition de babulu kan fene babulu mo ko faka kan o be seku boli bulu mo ko mi makalan ama yala ate fendon ate se ka ke fen me bi o dabara kama ko mali transition mi be ka mali o faga o de kan ni mo faga la inta ka bla unye abwe mawo mine ka borodo kuna ka tu faga Amadou Diko ka kuma nere iba ne ma famu yali sura la halibi ni flaw ya famu ko ma ya fo flakana salam lafia nga ne ka kele mbe continuer seku boli mo faga la de Amadou Diko ko kale te faka ma seku boli kan muna ama seku fone kale be ko de ke o kausa le ka ko fo abena minke anto don ale de ba don netna forcer ka kuma ikoma ko ata fe ka kuma seku boli dumbe wale mina bi Amadou ko mala seku boli ko kamba bolo o kan muto tiki kelempe atara e muguchi mugo kelende sara ka kan kono o mugo kelen sababula mali arme fle ka wuli ka fra seku boli ka kana taikiri mopti kono kuye mamin fa flake bora ka fo anyena kaka cha makeme ame domine ko bi flaw be ka faga halibi seku boli fe wa flaw be munumbu disi ko sini tap pula kuye oluko kute fe ka seku boli to fo anga tananga video ye shogel photo do chima vocal do ba koro mi minute tan ani sanga biduru ni kele bereto je minute tan kele na ne malame nga iba jaka fare mba vocal jouer anga bo akalama munido aw ni ne 600 Bonsoir mes chers frères maliens qui nous écoutent. Ces messages s'adressent à Kyorgey Kokla Maïga, les vieux traites. Il a encore la grande gueule pour parler de ce que ne lui regarde pas et ce qui ne te regarde pas du tout. Vieux traites, vieux manipulateurs, vieux menteurs, vieux païens. Quelqu'un qui ne sait même pas lire la Fatiha. Kyorgey Kokla Maïga, l'un des plus grands menteurs de la classe politique malienne. Vous sortez pour vouloir encore manipuler. Vous pouvez manipuler ceux-là qui n'ont pas de cerveau. Vieux con, sale con, manipulateur, menteur, hypocrite. Oui, vous parlez de vos officiels.
Vous parlez de votre armée. Lorsqu'une armée devient une armée xénophobe, une armée de clans, une armée cannibale. Maintenant, vous pensez que c'est toute la génération, c'est toute la jeunesse Peul qui est tordue, comme les autres que vous avez embobinés. Il faut se détromper. Turgi Kokala Maïga, on va vous déshabiller. Les mal habillés là, on va les déshabiller. Ce criminel cannibale, soi-disant armée malienne, armée d'un clan, armée raciste, armée xénophobe, on va vous démasquer. Oui. Toi, comme tu as l'habitude de mentir, tu as l'habitude de manipuler, tu as l'habitude de te mener de ceux qui ne te regardent pas. On va continuer de vous démasquer. On va vous déshabiller. C'est mal habillé là, on va les déshabiller. C'est Assimi Goïta mal habillé là, c'est Saligo, on va vous déshabiller. Regarde-moi, vieux hypocrite, traite, voleur que tu es, descendant de voleurs. Oui, parce que votre ethnie n'est pas été massacrée par l'armée malienne. Plus de 1000 personnes tuées à Moura, ce sont tes parents, ce sont des corobros, c'est des bellas. Tu fermes ta grande gueule, ta sale bouche. Tu fermes ta sale bouche. Vieux trex, vieux client, manipulateur. Tu crois qu'on a peur de vous? On vous suit partout et on va vous démasquer, on va vous déshabiller. C'est mal habillé, mal affamé, mangeur de la terre humaine. Regarde-moi ces sorciers. Lorsque l'armée malienne part pour tuer la communauté Peul, les villes et les villages, tuer femmes, enfants, violer les femmes à Moura, à Koulogo, à Bombou, partout au Mali, jusqu'au Burkina Faso. Tout ça, vous, les traites qui ont instrumenté cette amalgame, vous pensez que c'est toute la jeunesse Peul qui dort? On ne dort pas, on va réveiller toute la jeunesse Peul du Mali et d'Afrique. On va se mesurer à vous. C'est ça. Oui, parce que votre communauté n'a pas été touchée. Maintenant, tu parles de votre armée. L'armée, c'est pas pour ton père, Turgé Maïga. L'armée malienne, c'est une armée de clans, une armée xénophobe, une armée raciste, une armée de clans, de criminels, xénophobes, génocidaires, cannibales que vous êtes. Vous, sort. Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous avez amené le monde entier est venu vous aider. C'est Dieu qui est avec nous. Parce que vous avez fait du mal à notre communauté. Et on va se défendre sur tous les plans. On va se défendre sur tous les plans. Sur le plan international et sur le plan national. Oui, ce jeune qui a été kidnappé par l'un de votre criminel, criant comme c'est poli. Ne kunta do mi meninda anye do la mela amasa chamanjere la iba ya jo nga video kana jaya ka damateme nga mimbe mali kono bi malien au beni robala Assimi ka coup d'état e mi se mali mabi o de flene bembalia moko sogo dun sora soufen ambeya e koni ne mali armée o soldat de sigileno ni mali armée fini o kana ube ku moko nyogon sogo jeni ka dun beya e akera video la beya e abe ka foyoro be ko mali armée de be ka bi masina kono nyono marabe kata fo mopti lamini bela mali armée de be ka bi civil kan nu ka mercenaires sané wi na nga ni songoy ka nga civil faga ku ka hakew minula ku ka nafolo bosula ni armée kelen drone de bubulo drone min beta bi fula chenchenka ama jugu kelen faga kasoro dogono be bulula kar kunturu ubala jo kamuso boala katani chewe kamarfa do lubolo ubikla kana fagali ke ka nyesi o dogono kelo nga dogono mauma dogono maseka dusuta ka po dogono we jango maliden to jango flaw jango boso jango bamanaw fefe be ka tonye bi mopti ni segu region kono centre la
ni tieni in be centre la ka sababu ka Assimi ka coup d'état ye a fora we ko coup d'état mai a fora be ambe coup d'état de bolo fangate malla binkani kelaw de be Mali kuna ka bi Mali denw kan Assimi ka fanga ko Malien de déceler me ka wuli kanin kele femi make Moussa Traoré klela Moussa Traoré ka dictature ne yɛrɛ Iba bolo k'a ɲɔgɔn kun tɛ kɛ Mali la tuguni nka min b'a ɲɛkɔrɔ bi a ka jugu ni Moussa Traoré ka dictature ye u ka san 5 ma dafa Malien min sara u tile la maa si t'a hakɛ dɔn tɔɲɛ min dalen don Malien kan bi musaka ko sira fɛ maa si t'a hakɛ dɔn kɛnɛya o latununa bin bɛ kɛ maaw kan k'u to kaso la nin coup d'état in kɔnɔ Malien sigilen don ka nin lajɛ maa tɛ ka bɔ ka kɛlɛ kɛ na hali bi ko video manu anw de bɛ bɔ ka kuma ni anw ka kuma bɛɛ ma kɛ baneni ye a bɛna kɛ mun ye dusukasi min bɛ anw kan o kelen de bɛ aw kan i komi kuma da tɛ aw bolo aw ma sɔn ka video kɛ an minnu sɔnna ka video kɛ an b'an ka dusukasi salo ni u baw ni nin ye n'o ye maa min tɔɔrɔ i ba yɛrɛ de t'i bolo da la o kɔrɔ i ba ma wolo den na Mali bɛ tan de bi foyi tɛ se ka san Mali fan si fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn maaw ni bɛ bɔ maaw ka hakɛw bɛ bɔsu la nafolow bɛ bɔsu la sariya tɛ yen Mali justice kɛlen don min ye bi bɛɛ ɲɛ b'a la binkani justice maliden wɛrɛw bɛ yen k'olu ye jugew de ye olu ye magistrats de ye olu ye procureurs de ye olu bɛ ka fangajugu dɛmɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ka bin malidenw kan ka maaw don kaso la hakɛ tɛ kasoladenw yɛrɛ bolo u ka laɲiniw tɛ sabati liberté provisoire maa min ka d'u ye a bɛ d'o ma maa min man d'u ye a tɛ d'o ma maa dɔw n'u y'a minɛ u b'a bila a nɔgɔnni na ka sababu kɛ ko syndicat b'olu bolo o tuma syndicat tɛ Mali bolo wa jamana yɛrɛ ka syndicat ye jumɛn ye aw bɛna dusu ta don jumɛn Bamakɔ kɔnɔ ye ka solution ɲini nin problème na a k'an bɛn sini i b'a bɔ Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah sur Baba dans l'Afrique. Beaucoup. Mon père. Date. Mardi 25 mars 2025 à Sévanie. Aujourd'hui, on a arrêté à cause de qui et qui.